ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने मुल्क में करप्शन के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दे दिया है। अदालत उज़्मा में चीफ जस्टिस की सरबराही में लाखड़ा कोल माइनिंग प्लांट की तामीर में बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत हुई और समाअत के बाद चीफ जस्टिस साहब की जानिब से मुल्क में 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म सामने आया और इस सिलसिले में यह कहा गया कि सेक्रेटरी कानून मुतल्लिका हुकाम से हिदायत लेकर नई अदालतें कायम करें। अदालत की जानिब से कहा गया कि 120 नई अदालतों में जजेस की तैनाती की जाए, जबकि करप्शन के मुकदमात ज़ेर इल्तिवा रेफरेंसेस का 3 माह में फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब रेफरेंस का जल्द फैसला ना होने से नैब कानून का मकसद खत्म हो जाएगा। नैब के 1226 रेफरेंसेस ज़ेर इल्तिवा है। क्या नैब अपने कानून की अमलदारी में संजीदा है? समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब रेफरेंसेस का फैसला तो 30 दिन में होना चाहिए। लगता है 1226 रेफरेंसेस के फैसले होने में 1 सदी लग जाएगी। उन्होंने मजीद ये कहा कि नैब का इदारा नहीं चल रहा। 20 साल से नैब के रेफरेंसेस ज़ेर इल्तिवा है। इन रेफरेंसेस के फैसले क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों ना नैब अदालतें बंद कर दें और नैब कानून को गैर आईनी करार दे दें। उसके बाद अदालत ने एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती का हुक्म देते हुए कहा कि 1 हफ्ते में तैनाती ना हुई तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आइए इस पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी बराए अदालती उमूर हसनात मलिक साहब मेरे साथ मौजूद। हसनात साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हसनात साहब, क्या इस बात का तयन हो सका है कि जो 120 की फिगर दी गई है कि 120 नई अदालतें बनाएं, क्या ये 1226 रेफरेंसेस जो पेंडिंग केसेस हैं उसके तनाजुर में उसकी तादाद के रेशो के हिसाब से कि रोजाना की बुनियाद पर इतने हो, या इसका कोई रीजन और है 120 क्या फिगर जो अदालतों का दिया गया है? जी मुर्तज़ा साहब, ये बेसिकली प्रपोजल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उन्होंने 120 अदालतों की प्रपोजल दी कि कम अज कम बनाएं और उनमें डिस्ट्रीब्यूट करें ये केसेस 1226, ताकि ये सारे केसेस जो हैं 3 महीने में डिसाइड हों। जो केसेस 15 से 20 साल से ज़ेर इल्तिवा है सुप्रीम कोर्ट, ये मुख्तलिफ रेफरेंसेस जो अकाउंटेबिलिटी कोड में हैं। तो ये एक प्रपोजल है, 2 पेजेस का ये आर्डर है। अभी मतलब इसमें कोई रीजनिंग अगर आप कहें कि 120 किस तरह उन्होंने किया, ये चीफ जस्टिस साहब ने आर्डर में डिक्टेट कराया, लेकिन उसकी रीजन नहीं कि क्यों 120 का फिगर उन्होंने मेंशन प्रपोज किया है। तो ये देखिए, अब उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को भी कहा है कि जी एक ड्यूली साइन जो रिपोर्ट है चेयरमैन नैब से साइन शुदा, वो रिपोर्ट सबमिट करें और वो भी एक प्रपोजल दें कि ये किस तरह जो है इतने यानी ये जो केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं कैसे इनको ख़त्म किया जाए। जो 1226 केसेस तकरीबन जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेंडिंग है। इस वक्त 26 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पाकिस्तान में हैं, इनमें से 5 जो हैं वो वहाँ वैकेंसीज खाली हैं, यानी 21 फंक्शन कर रही हैं, काम कर रही हैं। तो 1226 केसेस के लिए 21 अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, तो ये बहुत कम है और केसेस बहुत मतलब 20 साल से हैं। अब ये नैब का जब जवाब आएगा तो उसमें पता चलेगा कि ये क्यों केसेस 15 से 20 साल से ज़ेर इल्तिवा हैं, क्या वजह है, क्या इसमें मुल्ज़िमान मफरूर हैं, भाग गए हैं मुल्क से, या कोई और मामला है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब अगले हेयरिंग जो नेक्स्ट हफ्ते होगी, नेक्स्ट वीक, तो उसमें पता चलेगा कि क्या क्यों ये मामला। अच्छा साहब, कई दिहाइयों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एहतसाब अदालतों की भी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कोर्ट्स की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बड़ा वसी आपका तजुर्बा है, इसकी हियरिंग सुनते हुए पता चलता है कि आपने देखा है कि क्या बहुत सारे आपने नैब की प्रोसिक्यूशंस को भी ऑब्जर्व किया होगा। उमूमी तौर पर ये एक पॉइंट रेज होता है कि नैब प्रोसिक्यूशन कमज़ोर रहती है बहुत सारे रेफरेंसेस में, बहुत सारे केसेस में, गो के सारे नहीं। तो क्या ज़्यादा अदालतें बनाने से और नैब प्रोसिक्यूशन उसी तरह कमज़ोर रहे, वो ज़्यादा बेहतर ना हो, तो फिर क्या केसेस उसी तरह जल्दी निपट सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा मुर्जा, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट तो इन्होंने तो असल तो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन वीक है। इस हवाले से मुख्तलिफ गाये बगाए जो है ये बातें होती हैं कि प्रोसिक्यूशन वीक है, सही तरीके से परस्यू नहीं केस किए जाते, प्रोसिक्यूटर कम है नैब के और ट्रेन नहीं है। ये वो मुख्तलिफ किस्म के कंसर्न हैं जो पहले आते रहे, लेकिन अब जहाँ अदालत की तरफ से है कि जी ये जो ज़ेर इल्तिवा रेफरेंसेस हैं 1226, इनको जल्दी डिसाइड किया जाए डिस्पोजल, क्योंकि उनका ये था कि जो नैब कानून था उसमें ये था कि 30 दिन में जो है केस को डिसाइड किया जाए, लेकिन 30 दिन की क्या, यहाँ तो 20 साल से जो है वो केसेस
زیر التوا ہیں. تو یہ انہوں نے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جو قانون بنایا گیا اس قانون کا بھی روح کے بھی خلاف ہے کہ جی اس میں یہ تھا کہ جلدی کیسز ڈیسائیڈ ہوں. تو یہ چیز ہے. اب اس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیب لا میں بیل کی پروویژن نہیں ہے, لوگ جو ہیں سال جو ہیں جیلوں میں ہوتے ہیں ایکیوز, ان کے ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوتے. اور اب یہ بھی سپریم ڈیلے جسٹس کے معاملے پہ یہ بہت ذرا ایک پوائنٹ ریز ہو جاتا ہے. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ لے لیتا ہوں. کل ایک خبر فلوٹ ہوئی شاید پریس ریلیز کی صورت میں کہ جو بہت بڑے نام ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں نیب کے اندر ان کو ریویو کیا جائے اور اس کے اوپر شاید کوئی بات ہوئی. اس کا آگے خبر کا کیا آگے نکلا؟ کوئی آج بھی میٹنگ ہوئی ہے؟ کوئی ریویو کا کیا میٹر ہے؟ یہ نظر ثانی کی جائے مختلف کیسز کی. کل تک یہ خبر تھی نیب کی طرف سے. دیکھیں اب کیا نظر ثانی ہونی ہے کیونکہ اس وقت نیب بطور ادارہ صحیح پہ کافی تنقید ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی, عدالتوں کی طرف سے بھی. عدالتوں کا یہ ہے کہ جی صرف جو ہے یہ کیسز جو ہیں یہ وچ ہنٹ نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مقبول باقر نے کہا ہے کہ جو کچھ اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے نام سے ہو رہا ہے, جو تباہی مچی ہوئی ہے, ہم اس پہ لکھ رہے ہیں فیصلہ. اور سننے میں آ رہا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کی جو بیل گرانٹ کی گئی ہے اس میں ایک ایسا فیصلہ آنے والا ہے جس میں جو پورا آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جس طریقے سے ورک کر رہا ہے 2 سال سے, اس پہ کافی سوالات اٹھائے جائیں گے کہ ونچ ہنٹنگ کس طرح کیا ہو رہی ہے. تو یہ مطلب نیب ایز اے ادارہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے پریشر ہے. اور یہ عموماً ایک پرسپشن بنی ہوئی ہے کہ جی پولیٹیکل کیسز کو کیا جاتا ہے. پھر جو زیادہ اس پہ اور زیادہ فوکس جو ہے وہ صرف گرفتاری تک ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ایویڈنس کلیکشن کا نہیں ہوتا. صرف گرفتار کر لو, پکڑ لو اور اس کو جیل میں ڈال دو. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسنٹلی ایک ججمنٹ دی کہ چیئرمین نیب کی جو پاور ہے اریسٹ کی, اس کو جو ہے اس کو اسٹرکچر کیا جائے اور اس کو ریگولیٹ کیا جائے, کیونکہ چیئرمین نیب کے پاس اتنا بڑا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی گرفتار کر کے جو ہے جیل میں ڈال دے تو کم از کم 90 دن تو بیل ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد بھی ڈسکریشن ہے. جس طرح اب آپ نے دیکھو گا میر شکیل, ان کو تقریباً 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, آج بھی بیل ان کی ریجیکٹ ہوگی کیونکہ قانون میں بیل کی ہے ہی نہیں پروویژن. حالانکہ سپریم کورٹ نے ریکمینڈ کیا لیجسلیشن پارلیمنٹ کو کہ جی آپ اس حوالے سے کوئی لا بنائیں بیل تاکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ بیل بھی لے سکے. ایک اور مختصر سا آنسر کیجیے گا چونکہ آپ اس ڈومین میں ہیں, یہ کوئی ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے معزز عدالت کی طرف سے کہ کب تک ججز پوائنٹ کر دیے جائیں, یہ کب تک یہ عدالتیں فائنل کر لی جائیں؟ دیکھیں یہ ایک پرپوزل ہے اور اگلے ہفتے میرا خیال ہے اس میں مزید چیزیں آئیں گی جب اٹارنی جنرل اور سیکرٹری لا اور پروسیکیوٹر جنرل نیب. ٹھیک, یعنی ابھی ادھر سے کوئی جو پیش ہوگا ادھر سے جو پروپوزلز کا فائنل ہوگا اس کے بعد ہوگا. بہت شکریہ حسنات ملک صاحب. یہ میرا خیال ہے یہ بہت شکریہ حسنات ملک صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمیشہ ہمارے لیے دستیاب ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا گرد و نواح کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد